صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4451۔ ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن نبی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب آپ بیمار پڑے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس بیماری میں بھی میں آپ کے لیے دعا کرنے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، فی الرفیق علی فی الرفیق علی، اور عبدال الرحمن بن ابی بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ٹہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسوک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ ٹہنی میں نے ان سے لے لی۔ پہلے میں نے اسے چبایا، پھر صاف کر کے آپ کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسوک کی، جس طرح پہلے آپ مسوک کیا کرتے تھے، اس سے بھی اچھی طرح سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسوک مجھے عنایت فرمائی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا، یا راوی نے یہ بیان کیا کہ مسوک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع کر دی، جو آپ کی دنیا کی زندگی کا سب سے آخری اور آخرت کی زندگی کا سب سے پہلا دن تھا۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4452۔ ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ نے خبر دی کہ ابو بکر اپنے قیام گاہ مسخہ سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اترے، پھر مسجد کے اندر گئے۔ کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد آپ عائشہ کے حجرہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ نش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آپ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور رونے لگے، پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کرے گا۔ جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4453۔ ترجمہ۔ زہری نے بیان کیا اور ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس نے کہ ابو بکر آئے تو عمر لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتنے میں لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس آ گئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا، اما بعد، تم میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کی محمد صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ارشاد الشاکرین تک۔ ابن عباس نے بیان کیا، اللہ کی قسم، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور جب ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔ زہری نے بیان کیا کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا، جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو میں سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان۔ حدیث نمبر 4454۔ ترجمہ۔ ابو بکر آئے تو عمر لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتنے میں لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس آ گئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا، اما بعد، تم میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ارشاد الشاکرین تک۔ ابن عباس نے بیان کیا، اللہ کی قسم،
ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور جب ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔ زہری نے بیان کیا کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا، جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو میں سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4455۔ ترجمہ، مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیینہ نے، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، اور ان سے عائشہ اور ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے آپ کو بوسہ دیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4456۔ ترجمہ، مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیینہ نے، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، اور ان سے عائشہ اور ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے آپ کو بوسہ دیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4457۔ ترجمہ، مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیینہ نے، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، اور ان سے عائشہ اور ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے آپ کو بوسہ دیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4458۔ ترجمہ، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا عبداللہ بن ابی شیبہ کی حدیث کی طرح، لیکن انہوں نے اپنی اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ عائشہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں ہم آپ کے منہ میں دوا دینے لگے تو آپ نے اشارہ سے دوا دینے سے منع کیا۔ ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے بعض اوقات جو ناگواری ہوتی ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس لیے ہم نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے منہ میں میرے سامنے دوا ڈالی جائے، صرف عباس اس سے الگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریک نہیں تھے۔ اس کی روایت ابن ابی الزناد نے بھی کی، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4459۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم کو زہیر بن سعد سمان نے خبر دی، کہا ہم کو عبداللہ بن عون نے خبر دی، انہیں ابراہیم نخعی نے، اور ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عائشہ کے سامنے اس کا ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کوئی خاص وصیت کی تھی، تو انہوں نے بتلایا کون کہتا ہے، میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے تشت منگوایا، پھر ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت مجھے بھی کچھ معلوم نہیں ہوا، پھر علی کو آپ نے کب وصی بنا دی۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4460۔ ترجمہ، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن مغول نے بیان کیا، ان سے طلحہ بن مصرف نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وصیت کرنا کیسے فرض ہے یا وصیت کرنے کا کیسے حکم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4461۔ ترجمہ،
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू लहूस सलाम बिन हकीम ने बयान किया, उनसे अब्वा सहाक ने, उनसे इमरू बिन हारिस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिरहम छोड़े थे, ना दीनार, ना कोई गुलाम, ना बानदी, सिवा अपने सफ़ेद खच्चर के जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुआ करते थे, और आपका हथियार और कुछ वो ज़मीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुजाहिदों और मुसाफिरों के लिए वक्फ कर रखी थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4462। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे साबित बनानी ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि शिद्दत मरज़ के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। फ़ातिमा अल-ज़हरा ने कहा, आह अब्बा जान को कितनी बेचैनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि आज के बाद तुम्हारे अब्बा जान की ये बेचैनी नहीं रहेगी। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो फ़ातिमा कहती थीं, हाय अब्बा जान, आप अपने रब के बिलावे पर चले गए, हाय अब्बा जान, आप जन्नत अल-फ़रदौस में अपने मकाम पर चले गए। हम जबराइल अलैहिस्सलाम को आपकी वफ़ात की खबर सुनाते हैं। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन कर दिए गए तो आपने अनस से कहा, अनस, तुम्हारे दिल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नश पर मिट्टी डालने के लिए किस तरह आमादा हो गए थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलिमा जो ज़बान मुबारक से निकला। हदीस नंबर 4463। तर्जुमा। हमसे बशर बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं सईद बिन मुसैयब ने कई अहल इल्म की मौजूदगी में खबर दी और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सेहत में फरमाया करते थे कि हर नबी की रूह कब्ज़ा करने से पहले इन्हीं जन्नत में उनकी क़यामगाह दिखाई गई, फिर इख्तियार दिया गया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आपका सर मुबारक मेरी रान पर था, उस वक्त आप पर गशी तारी हो गई। जब होश में आए तो आपने अपनी नज़र घर की छत की तरफ उठा ली और फरमाया, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अला अली, अल्लाह मुझे अपनी बारगाह में अनबिया और सिद्दीक़ीन से मिला दे। मैं उसी वक्त समझ गई कि अब आप हमें पसंद नहीं कर सकते और मुझे वो हदीस याद आ गई जो आप हालत सेहत में हमसे बयान किया करते थे। आयशा ने बयान किया कि आखिरी कलिमा जो ज़बान मुबारक से निकला वो यही था कि अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अला अली। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4464। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे शैबान बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने और उनसे आयशा और इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासत के बाद मक्का में 10 साल तक क़याम किया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती रही और मदीना में भी 10 साल तक आपका क़याम रहा। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4465। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे शैबान बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने और उनसे आयशा और इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासत के बाद मक्का में 10 साल तक क़याम किया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती रही और मदीना में भी 10 साल तक आपका क़याम रहा। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4466। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आपकी उम्र 63 साल की थी। इब्न शहाब ने कहा कि मुझे सईद बिन मुसैयब ने भी उसी तरह खबर दी थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। हदीस नंबर 4467। तर्जुमा। हमसे कबीसा बिन अतबा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहिम नख़ी ने, उनसे असूद बिन यजीद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आपकी ज़िरह एक यहूदी के यहाँ 30 जिलों के बदले में गुरुए रखी हुई थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को मरज़ अलमूत में एक मुहिम पर रवाना करना।
حدیث نمبر 4468۔ ترجمہ۔ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو بعض صحابہ نے ان کی امارت پر اعتراض کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اسامہ پر اعتراض کر رہے ہو حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو مرز الموت میں ایک مہم پر روانہ کرنا۔ حدیث نمبر 4469۔ ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا۔ بعض لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اگر آج تم اس کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر اسی طرح اعتراض کر چکے ہو، اور اللہ کی قسم اس کے والد زید امارت کے بہت لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ یعنی اسامہ بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ حدیث نمبر 4470۔ ترجمہ۔ ہم سے اسب بن فرج نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن وہب نے خبر دی، کہا کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی، انہی عمرو بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے عبدال الرحمن بن اسیلہ سنابہی سے، جناب ابو الخیر نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے کب ہجرت کی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ہجرت کے ارادے سے یمن چلے، ابھی ہم مقام جحفہ میں پہنچے تھے کہ ایک سوار سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے ان سے مدینہ کی خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 5 دن ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا تم نے لیلہ القدر کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن بلال نے مجھے خبر دی ہے کہ لیلہ القدر رمضان کے آخری عشرہ کے 7 دنوں میں ایک تاخرات ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوے کیے؟ حدیث نمبر 4471۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن رجا نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے زید بن رقم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کتنے غزوے کیے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ 17۔ میں نے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے تھے؟ فرمایا کہ 19۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوے کیے؟ حدیث نمبر 4472۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن رجا نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، انہوں نے ان سے ابو اسحاق نے، کہا ہم سے برا بن عازب نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 غزووں میں شریک رہا ہوں۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوے کیے؟ حدیث نمبر 4473۔ ترجمہ۔ مجھ سے احمد بن حسن نے بیان کیا، کہا ہم سے احمد بن محمد بن حنبل بن حلال نے بیان کیا، کہا ہم سے متمر بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے کہمس نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے اور ان سے ان کے والد بریدہ بن حسیب نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 غزووں میں شریک تھے۔ صحیح بخاری۔ کتاب تفاسیر کا بیان۔ باب سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جو آیا ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 4474۔ ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے خبیب بن عبدال الرحمن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابو سعید بن مالی نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بعد میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہمیں جواب دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، یہی وہ سب مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری۔
किताब तफासिर का बयान। बाब आयत गैर अलमगज़ूब अलैहिम वला अल-ज़ालिम की तफसीर। हदीस नंबर 4475। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्हीं समी ने, इन्हीं अबूसाला ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैर अलमगज़ूब अलैहिम वला अल-ज़ालिम कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका ये कहना मलाइका के कहने के साथ हो जाए इसकी तमाम पिछली ख़ताएं मुआफ़ हो जाती हैं। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब अल्लाह ताला के इरशाद वल्लिम आदम अल-अस्मा कलहा का बयान। हदीस नंबर 4476। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम दस्तूरी ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दूसरी सनद, और मुझसे खलीफा बिन फ़यात ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा हमसे सईद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन क़यामत के दिन परेशान होकर जुमा होंगे और आपस में कहेंगे, बेहतर ये था कि अपने रब के हुजूर में आज किसी को हम अपना सिफारिशी बनाते। चुनाचा सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया, आपके लिए फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया और आपको हर चीज़ के नाम सिखाए। आप हमारे लिए अपने रब के हुजूर में सिफारिश कर दी ताकि आज की मुसीबत से हमें निजात मिले। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो अपनी लग़्ज़िश को याद करेंगे और उनको परवरिदगार के हुजूर में जाने से शर्म आएगी। कहेंगे कि तुम लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो सबसे पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मेरे बाद ज़मीन वालों की तरफ मबऊस किया था। सब लोग नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे। वो भी कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं, और वो अपने रब से अपने सवाल को याद करेंगे जिसके मुताल्लिक़ इन्हें कोई इल्म नहीं था। उनको भी शर्म आएगी और कहेंगे कि अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग इनकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन वो भी यही कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनसे अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया था और तौरात दी थी। लोग उनके पास आएंगे, लेकिन वो भी अज़र कर देंगे कि मुझ में इसकी जुर्रत नहीं। उनको बग़ैर किसी हक़ के एक शख्स को कत्ल करना याद आ जाएगा और अपने रब के हुजूर में जाते हुए शर्म दामनगीर होगी। कहेंगे, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल, इसका कलिमा और इसकी रूह हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि मुझ में इसकी हिम्मत नहीं। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं और अल्लाह ने उनके तमाम अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। चुनाचा लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनके साथ जाऊँगा और अपने रब से इजाज़त चाहूँगा। मुझे इजाज़त मिल जाएगी, फिर मैं अपने रब को देखते ही सजदा में गिर पड़ूंगा और जब तक अल्लाह चाहेगा मैं सजदा में रहूंगा। फिर मुझसे कहा जाएगा कि अपना सर उठाओ और जो चाहो मांगो, तुम्हें दिया जाएगा, जो चाहो कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाऊंगा और अल्लाह की वो हम्द बयान करूंगा जो मुझे उसकी तरफ से सिखाई गई होगी। इसके बाद शफाअत करूंगा और मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं इन्हें जन्नत में दाखिल कराऊंगा। चौथी मर्तबा जब मैं वापस आऊँगा तो अर्ज़ करूँगा कि जहन्नम में इन लोगों के सिवा और कोई अब बाकी नहीं रहा जिन्हें कुरान ने हमेशा के लिए जहन्नम में रहना ज़रूरी करार दे दिया है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि कुरान की रूह से दोज़ख में कैद रहने से मुराद वो लोग हैं जिनके लिए खालिदीन फ़ीहा कहा गया है, कि वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब अल्लाह ताला का फरमान कि किसी को अल्लाह का शरीक मत बनाओ हालांकि तुम जानते हो। हदीस नंबर 4477। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अब्बू वाइल ने, उनसे इमरू बिन शरहबील ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नज़दीक कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? फरमाया, और ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को बराबर ठहराव हालांकि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है। मैंने अर्ज़ किया, ये तो वाकई सबसे बड़ा गुनाह है। फिर इसके बाद कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? फरमाया, ये कि तुम अपनी औलाद को इस खौफ से मार डालो कि वो तुम्हारे साथ खाएंगे। मैंने पूछा, और इसके बाद? फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की औरत से ज़िना करो। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और तुम पर हमने बादल का साया किया और तुम पर हमने मनवाऊ सिल्वी उतारा और कहा कि खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों को जो हमने तुम्हें अता की हैं। हमने उन पर जुल्म नहीं किया था बल्कि इन्होंने ने खुद अपने नफ्सों पर जुल्म किया।
حدیث نمبر 4478۔ ترجمہ۔ ہمسے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبدالملک نے، ان سے عمرو بن حریث نے اور ان سے سعید بن زید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمات یعنی کھنبی ویمن کی قسم ہے اور اس کا پانی اینک کی دوا ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب تفاسیر کا بیان۔ باب آیت کی تفسیر۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پوری کشادگی کے ساتھ جہاں چاہو اپنا رزق کھاؤ اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، یوں کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ثواب میں ہم زیادتی کریں گے۔ حدیث نمبر 4479۔ ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے، ان سے عبداللہ بن مبارک نے، ان سے معمر نے، ان سے حمام بن منبہ نے اور ان سے ابو حریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور حتت کہتے ہوئے یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن وہ الٹے چوتروں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ حتت کو بھی بدل دیا اور کہا کہ حبافی شورا یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے کہ دانہ بال کے اندر ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری۔ کتاب تفاسیر کا بیان۔ باب اللہ تعالیٰ کے ارشاد من کان عدو لجبریل کی تفسیر۔ حدیث نمبر 4480۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بکر سے سنا، اس نے کہا کہ مجھ سے حمید نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن سلام جو یہود کے بڑے عالم تھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے۔ وہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بتلائیے۔ قیامت کی نشانی میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر ان کے متعلق بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام بولے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی من کان عدو لجبریل فانا نزلہ علی قلب کا اور ان کے سوالات کے جواب میں فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر لائے گی۔ اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑھا ہوا حصہ ہوگا، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، اگر اس سے پہلے کہ آپ میرے متعلق ان سے کچھ پوچھیں انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیں شروع کر دیں گے۔ بعد میں جب یہودی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ تمہارے یہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس سے انہیں پناہ میں رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام نے ظاہر ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بدتر ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے، اور ان کی توہین شروع کر دی۔ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ، یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ صحیح بخاری۔ کتاب تفاسیر کا بیان۔ باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ما ننسخ من آیتاو ننساہا الآیت کی تفسیر۔ حدیث نمبر 4481۔ ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے حبیب نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا ہم میں سب سے بہتر قاری قرآن ابی بن کعب ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ علیم قضا یعنی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے باوجود ہم ابھی کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو ابھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی ہے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔
हालांकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है मा ननसख मन आयताव ननसाहा अलफ कि हमने जो आयत भी मनसूख की या इसे भुलाया तो फिर इससे अच्छी आयत लाए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब अल्लाह ताला के इरशाद वक़ालवा उतख़ज़ल्लाह वल्दा सुब्हाना की तफसीर में। हदीस नंबर 4482। तर्जुमा हमसे अब्वालिमन ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अबी हसीन ने, उनसे नाफा बिन जबीर ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इब्न आदम ने मुझे झटलाया हालांकि इसके लिए ये मुनासिब ना था। इसने मुझे गाली दी हालांकि उसके लिए ये मुनासिब ना था। इसका मुझे झटलाना तो ये है कि वो कहता है कि मैं उसे दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं हूँ, और इसका मुझे गाली देना ये है कि मेरे लिए औलाद बताता है, मेरी ज़ात इससे पाक है कि मैं अपने लिए बीवी या औलाद बनाऊँ। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब अल्लाह ताला के इरशाद वातख़ज़ू मन मकाम इब्राहीम मसली की तफसीर। हदीस नंबर 4483। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद ने, उनसे हमीद तवील ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि उम्र फरमाया, 3 मौक़े पर अल्लाह ताला के नाज़ल होने वाले हुक्म से मेरी राय ने पहले ही मुवाफ़क़त की या मेरे रब ने 3 मौक़े पर मेरी राय के मुवाफ़िक़ हुक्म नाज़ल फरमाया। मैंने अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह, क्या अच्छा होता कि आप मकाम इब्राहीम को तवाफ़ के बाद नमाज पढ़ने की जगह बनाते, तो बाद में यही आयत नाज़ल हुई। और मैंने अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह, आपके घर में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आते हैं, क्या अच्छा होता कि आप अम्हात अल-मुमिनीन को पर्दा का हुक्म दे देते। इस पर अल्लाह ताला ने आयत हिजाब पर्दा की आयत नाज़ल फरमाई और इन्होंने बयान किया, और मुझे बाज़ अज़वाज मतहरात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खफगी की खबर मिली। मैंने उनके यहाँ गया और उनसे कहा कि तुम बाज आ जाओ, वरना अल्लाह ताला तुमसे बेहतर बीवियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बदल देगा। बाद में अज़वाज मतहरात में से एक के यहाँ गया तो वो मुझसे कहने लगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी अज़वाज को इतनी नसीहतें नहीं करते जितनी तुम इन्हीं करते रहते हो। आखिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, असी रिबा उन तक़कनान य बदला आज़वाजा खीरा मनकन मसलमत, कोई तज्जुब ना होना चाहिए अगर इस नबी का रब तुम्हें तलाक दिला दे और दूसरी मुसलमान बीवियाँ तुमसे बेहतर बदल दे। आखिर आयत तक। और इब्न नबी मरियम ने बयान किया, इन्हीं यही बिन अयूब ने खबर दी, उनसे हमीद ने बयान किया और इन्होंने अनस से सुना, इन्होंने उम्र से नकल किया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बीत अल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और ये दुआ करते जाते थे कि ए हमारे रब, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा कि तो खूब सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। हदीस नंबर 4484। तर्जुमा हमसे इस्माईल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अबी बकर ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखती नहीं हूँ कि जब तुम्हारी कौम कुरैश ने काबा की तामीर की तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों से उसे कम कर दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के मुताबिक फिर से काबा की तामीर क्यों नहीं करवा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी कौम अभी नई कफर से निकली ना होती तो मैं ऐसा ही करता। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा, जबकि आयशा ने कहा कि मैंने ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 रुकनों का जो हतीम के करीब हैं तवाफ़ के वक्त छूना उसी लिए छोड़ा था कि बीत अल्लाह की तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद के मुताबिक मुकम्मल नहीं थी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब अल्लाह ताला के इरशाद क़व्लवा आमना बालला वमा आनज़ल अलीना की तफसीर। हदीस नंबर 4485। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे उस्मान बिन उम्र ने बयान किया, इन्हीं अली बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यही बिन अबी कसीर ने, इन्हीं अबू सलिमा ने कि उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि अहल किताब यहूदी तौरात को खुद अबरानी ज़बान में पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए इसकी तफसीर अरबी में करते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अहल किताब की ना तस्दीक करो और ना तुम तकज़ीब करो, बल्कि ये कहा करो आमना बालला वमा आनज़ल अलीना, यानी हम ईमान लाए अल्लाह पर और इस चीज़ पर जो हमारी तरफ नाज़ल की गई है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान
बाब आयत की तफसीर। बहुत जल्द बेवकूफ़ लोग कहने लगेंगे कि मुसलमानों को उनके पहले क़िबला से किस चीज़ ने फेर दिया। आप कह दें कि अल्लाह ही के लिए सब मशरिक़ व मग़रिब है और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत कर देता है। हदीस नंबर 4486। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा मैंने ज़हीर से सुना, इन्होंने अब्वा साहब से और इन्होंने बरा बिन आज़िब से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके 16 या 17 महीने तक नमाज पढ़ ली, लेकिन आप चाहते थे कि आपका क़िबला बैतुल्लाह काबा हो जाए। आखिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से आपने असर की नमाज बैतुल्लाह की तरफ रुख करके पढ़ी और आपके साथ बहुत से सहाबा ने भी पढ़ी। जिन सहाबा ने ये नमाज आपके साथ पढ़ी थी उनमें से एक सहाबी मदीना की एक मस्जिद के करीब से गुजरे। इस मस्जिद में लोग रुकू में थे। इन्होंने इस पर कहा कि मैं अल्लाह का नाम लेकर गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। तमाम नमाजी उसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ फिर गए। इसके बाद लोगों ने कहा कि जो लोग काबा के क़िबला होने से पहले इंतकाल कर गए उनके मुताल्लिक़ हम क्या कहीं, उनकी नमाजें कबूल हुई या नहीं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, वमा कान अल्लाह लज़ी ऐमानकुम अल्लाह बालनास लराउफ़ रहीम। अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारी इबादत को ज़ाया करे, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बहुत बड़ा मेहरबान और बड़ा रहीम है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और उसी तरह हमने तुमको उम्मत वस्त यानी उम्मत आदिल बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहीं। हदीस नंबर 4487। तर्जुमा। हमसे यूसुफ बिन राशिद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर और अब्वासामा ने बयान किया। हदीस के अल्फाज जरीर की रिवायत के मुताबिक हैं, उनसे अमिश ने, उनसे अब्वसाला ने और अब्वासामा ने बयान किया, यानी अमिश के वासिता से कि हमसे अब्वसाला ने बयान किया और उनसे अब्बू सईद ख़दरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। वो अर्ज़ करेंगे, लबीक व सदीक, या रब। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त फरमाएगा, किया तुमने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था। नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि मैंने पहुंचा दिया था। फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा, किया इन्होंने तुम्हें मेरा पैगाम पहुंचा दिया था। वो लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई डराने वाला नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाएगा नूह अलैहिस्सलाम से कि आपके हक़ में कोई गवाही भी दे सकता है। वो कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरी गवाह है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उनके हक़ में गवाही देगी कि इन्होंने पैगाम पहुंचा दिया था और रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक़ में गवाही देंगे कि इन्होंने सच्ची गवाही दी है। यही मुराद है अल्लाह के इस इरशाद से, वकज़लिक जालनाकुम आमा वस्ता लतकुन व शुहदा अली अलनस वकुन अल रसूल अलैकुम शहीदा के, और उसी तरह हमने तुमको उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम लोगों के लिए गवाही दो और रसूल तुम्हारे लिए गवाही दें। आयत में लफ्ज़ वस्त के मानी आदिल मुनसिफ बेहतर के हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और जिस क़िबला पर आप अब तक थे उसे तो हमने उसी लिए रखा था कि हम जानने रसूल की इत्तिबा करने वाले को उल्टे पांव वापस चले जाने वालों में से। ये हुक्म बहुत भारी है मगर उन लोगों पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने राह दिखा दी है, और अल्लाह ऐसा नहीं कि ज़ाया हो जाने दे तुम्हारे ईमान यानी पहली नमाज़ों को, और अल्लाह तो लोगों पर बड़ा मेहरबान है। हदीस नंबर 4488। तर्जुमा। हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे इब्न उम ने कि लोग मस्जिद क़बा में सुबह की नमाज पढ़ ही रहे थे कि एक साहब आए और इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल किया है कि आप नमाज में काबा की तरफ मुँह करें, लिहाजा आप लोग भी काबा की तरफ रुख कर लें। सब नमाजी उसी वक्त काबा की तरफ फिर गए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। बेशक हमने देख लिया आपके मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना, सो हम आपको ज़रूर फेर देंगे इस क़िबला की तरफ जिसे आप चाहते हैं। आखिर आयत अमा तमलून तक। हदीस नंबर 4489। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अनस ने बयान किया कि मेरे सिवा इन सहाबा में से जिन्होंने दोनों क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ी थी और कोई अब जिंदा नहीं रहा। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और अगर आप उन लोगों के सामने जिन्हें किताब मिल चुकी है सारी ही दलीलें ले आएं जब भी ये आपके क़िबला की तरफ मुँह ना करेंगे। आखिर आयत अनकज़ालमन अलिज़ालमीन तक। हदीस नंबर 4490। तर्जुमा।
हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया, कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि लोग मस्जिद क़बा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक साहब वहां आए और कहा कि रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ है कि नमाज में काबा की तरफ मुँह करें, बस आप लोग भी अब काबा की तरफ रुख कर लें। रावी ने बयान किया कि लोगों का मुँह उस वक्त शाम बैतुल मक़दस की तरफ था, उसी वक्त लोग काबा की तरफ फिर गए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। जिन लोगों को हम किताब दे चुके हैं वो आपको पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक उनमें के कुछ लोग अलबत्ता छुपाते हैं हक़ को। आखिर आयत मन अलममतरीन तक। हदीस नंबर 4491। तर्जुमा। हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि लोग मस्जिद क़बा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक साहब मदीना से आए और कहा कि रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ है और आपको हुक्म हुआ है कि काबा की तरफ मुँह कर लें, इसलिए आप लोग भी काबा की तरफ फर जाएं। उस वक्त उनका मुँह शाम की तरफ था, चुनाचा सब नमाजी काबा की तरफ फिर गए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और हर एक के लिए कोई रुख होता है जदुर वो मुतवज्जह रहता है, सो तुम नेकीम की तरफ बढ़ो, तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको पालेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हदीस नंबर 4492। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे अब्बा सहाक ने बयान किया, कहा कि मैंने बरा बिन आज़ब से सुना, इन्होंने बयान किया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह ताला ने हमें काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म दिया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और आप जिस जगह से भी बाहर निकली नमाज में अपना मुँह मस्जिद अल हराम की तरफ मोड़ लिया करें, और ये हुक्म आपके परवरदिगार की तरफ से बिल्कुल हक़ है और अल्लाह इससे बेखबर नहीं जो तुम कर रहे हो। हदीस नंबर 4493। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्न उम्र से सुना, इन्होंने बयान किया कि लोग काबा में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे कि एक साहब आए और कहा कि रात कुरान नाज़िल हुआ है और काबा की तरफ मुँह कर लेने का हुक्म हुआ है, इसलिए आप लोग भी काबा की तरफ मुँह कर लें और जिस हालत में हैं उसी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएं। ये सुनते ही तमाम सहाबा काबा की तरफ मुतवज्जह हो गए। उस वक्त लोगों का मुँह शाम की तरफ था। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और आप जिस जगह से भी बाहर निकलीं अपना मुँह बोकत नमाज मस्जिद अल हराम की तरफ मोड़ लिया करें, और तुम लोग भी जहाँ कहीं हो अपना मुँह उसकी तरफ मोड़ लिया करो, वलअल्लकुम तहतदून तक। हदीस नंबर 4494। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि अभी लोग मस्जिद क़बा में सुबह की नमाज़ पढ़ ही रहे थे कि एक आने वाले साहब आए और कहा कि रात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ है और आपको काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म हुआ है, इसलिए आप लोग भी उसी तरफ मुँह कर लें। वो लोग शाम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे लेकिन उसी वक्त काबा की तरफ फिर गए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। सफ़ा और मरू बेशक अल्लाह की यादगार चीज़ों में से हैं, बस जो कोई भी अल्लाह का हज करे या उम्रा करे इस पर कोई गुनाह नहीं कि उन दोनों के दरमियान सही करे, और जो कोई खुशी से और कोई नेकी ज़्यादा करे सो अल्लाह तो बड़ा कद्रदान बड़ा ही इल्म रखने वाला है। हदीस नंबर 4495। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं हिशाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा से पूछा, उन दिनों में नौमर था कि अल्लाह तबारक व ताला के इस इरशाद के बारे में आपका क्या ख्याल है, उन लसफ़ा वालमरोत मन शायर अल्लाह फमन हजलबीता व तमर फ़िला जनाह लहिया नैतुफ बहमा सफ़ा और मरू बेशक अल्लाह की यादगार चीज़ों में से हैं, बस जो कोई भी अल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं कि उन दोनों के दरमियान आमदुरिफत यानी सही करे। मेरा ख्याल है कि अगर कोई उनकी सही ना करे तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। आयशा ने कहा कि हरगिज़ नहीं, जैसा कि तुम्हारा ख्याल है। अगर मसला यही होता तो फिर वाकई उनके सही ना करने में कोई गुनाह ना था। लेकिन ये आयत अंसार के बारे में नाज़िल हुई थी। इस्लाम से पहले अंसार मनात बुत के नाम से एहराम बांधते थे। ये बुत मकाम कदीम में रखा हुआ था और अंसार सफ़ा और मरू की सही को अच्छा नहीं समझते थे।
जब इस्लाम आया तो इन्होंने सही के मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की उन अलसफ़ा वालमरुतमन शायर अल्लाह फ़मन हजलबीता व तमर फ़िला जनाह अलैहानैतुफ़ बहमा सफ़ा और मरु बेशक अल्लाह की यादगार चीज़ों में से ही सो जो कोई भी अल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो इस पर कोई भी गुनाह नहीं कि उन दोनों के दरमियान सही करे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर सफ़ा और मरु बेशक अल्लाह की यादगार चीज़ों में से ही बस जो कोई भी अल्लाह का हज करे या उम्रा करे इस पर कोई गुनाह नहीं कि उन दोनों के दरमियान सही करे और जो कोई खुशी से और कोई नेकी ज़्यादा करे सो अल्लाह तो बड़ा कद्दान बड़ा ही इल्म रखने वाला है। हदीस नंबर 4496। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया उनसे आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया और इन्होंने अनस बिन मालिक से सफ़ा और मरु के मुताल्लिक पूछा। इन्होंने बताया कि उसे हम जाहलियत के कामों में से समझते थे। जब इस्लाम आया तो हम उनकी सही से रुक गए। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की उन अलसफ़ा वालमरोद से इरशादान ऐतुफ़ बहमा तक, यानी बेशक सफ़ा और मरु अल्लाह की निशानी में से हैं, बस उनकी सही करने में हज और उम्रा के दौरान कोई गुनाह नहीं है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को भी इसका शरीक बनाए हुए हैं। हदीस नंबर 4497। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया उनसे अबू हमज़ा ने उनसे अमिश ने उनसे शकीक ने और उनसे अब्दुल्लाह ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलिमा इरशाद फरमाया और मैंने एक और बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हालत में मर जाए कि वो अल्लाह के सिवा औरों को भी इसका शरीक ठहराता रहा हो तो वो जहन्नम में जाता है। और मैंने यूँ कहा कि जो शख्स इस हालत में मरे कि अल्लाह का किसी को शरीक ना ठहराता रहा तो वो जन्नत में जाता है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर ए ईमान वालों तुम पर मकतूलों के बारे में बदला लेना फ़र्ज़ कर दिया गया है, आज़ाद के बदला में आज़ाद और ग़ुलाम के बदले में ग़ुलाम। आखिर आयत अज़ाब आलीम तक। हदीस नंबर 4498। तर्जुमा हमसे हमीदी ने बयान किया इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया उनसे इमरू ने बयान किया इन्होंने कहा कि मैंने मुजाहिद से सुना इन्होंने कहा कि मैंने इब्न अब्बास से सुना इन्होंने बयान किया कि बनी इसराइल में क़सास यानी बदला था लेकिन दियत नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत से कहा कि तुम पर मकतूलों के बाब में क़सास फ़र्ज़ किया गया, आज़ाद के बदले में आज़ाद और ग़ुलाम के बदले में ग़ुलाम और औरत के बदले में औरत। जिस किसी को उसके फ़रीक़ मकतूल की तरफ से कुछ माफ़ी मिल जाए तो माफ़ी से मुराद यही दियत कबूल करना है। मुतालबा माकूल और नरम तरीक़ा से हो और मुतालबा को इस फ़रीक़ के पास खूबी से पहुँचाया जाए। यह तुम्हारे परवरिदगार की तरफ से रियायत और मेहरबानी है, यानी इसके मुकाबला में जो तुमसे पहले इन तुम पर फ़र्ज़ था। जो कोई इसके बाद भी ज़ियादती करेगा उसके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब होगा। ज़ियादती से मुराद ये है कि दियत भी ले ली और फिर इसके बाद कत्ल भी कर दी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर ए ईमान वालों तुम पर मकतूलों के बारे में बदला लेना फ़र्ज़ कर दिया गया है, आज़ाद के बदला में आज़ाद और ग़ुलाम के बदले में ग़ुलाम। आखिर आयत अज़ाब आलीम तक। हदीस नंबर 4499। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया कहा हमसे हमीदी ने बयान किया उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किताब अल्लाह का हुक्म क़सास का है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर ए ईमान वालों तुम पर मकतूलों के बारे में बदला लेना फ़र्ज़ कर दिया गया है, आज़ाद के बदला में आज़ाद और ग़ुलाम के बदले में ग़ुलाम। आखिर आयत अज़ाब आलीम तक। हदीस नंबर 4500। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन बकर सहमी से सुना उनसे हमीद ने बयान किया और उनसे अनस ने कि मेरी फूफी रबी ने एक लड़की के दंत तोड़ दिए, फिर इस लड़की से लोगों ने माफ़ी की दरख्वास्त की लेकिन इस लड़की के कबीले वाले माफ़ी देने को तैयार नहीं हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और क़सास के सिवा और किसी चीज़ पर राज़ी नहीं थे। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास का हुक्म दे दिया। इस पर अनस बिन निज़र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या रबी के दंत तोड़ दिए जाएंगे? नहीं, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस किया है, उनके दंत ना तोड़े जाएंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनस, किताब अल्लाह का हुक्म क़सास का ही है। फिर लड़की वाले राज़ी हो गए और इन्होंने मुआफ़ कर दी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि अगर वो अल्लाह का नाम लेकर कसम खाएं तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर ही देता है।